Like, subscribe, and get notified. St. Anthony Colva defeated United Club of Benolim 5-4 in the tiebreaker of the All-Goa Inter-Village Football Tournament, organised by United Sports Club of Serolim, in memory of late Father Joe Gomes and played at Serolim Panchayat ground. United Club Benolim scored through Maverick Correa in the 17th minute. St. Anthony Colva equalised through Vicky Cardozo in the 21st minute of play. In the penalty shootout, St. Anthony Colva proved better shooters, scoring through Samson Gomes, Kabir Khan, Joseph Pereira and Adel Fernandez. Benolim scored through Luis Menin, Samuel Fernandez and Clifford Fernandez only. Argentina, St. Anthony Club Colva, score 4-3. मला गेम असलेली वो टॉर्नामेंट युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरोलिन घडून हाडला. वो टॉर्नामेंट आमी घडून हाडला लेट रेव्हरंड फादर जो गोम्स हाचे अभ्यासाक. ताणें जायते गांवांत आमच्या केला आनी एक टॉर्नामेंटाक 16 टिमी पार्ट घेतलेली आसात. आज आमगे इनॉग्रल गेम जाल्या सेंट एंथनीज कोल्वा आनी युनायटेड क्लब बेनावलीन आज खेळ्ळ्यात. दोनी टिमो एक गोलाक ड्रॉ जावन पेनल्टांक आमगेले सेंट एंथनीज कोल्वा 2-1 जाल्या. आनी आमगेले फायनल जातले कंटिन्युअस गेम आसतल्यो, डेली गेम आसतल्यो. फकत एकूच आसा सेमी फायनल दोनी जातकूच 7 तारखेक गेम आसपाची ना आनी 8 तारखेक आमचे हांगासर फायनल जातले. फेब्रुवारी 1 फेब्रुवारी आमगे हिंगा संडे पडटा ते गेम जातली. आनी सगळ्यांक मागता आमगे फायनलाक येवचें म्हणून. हावजीचो प्रायज आमी बरो व्हडलो दवरलो आहा कित्याक लोक जाय म्हणून 1 लाख रुपीज आमी हावजीचो प्रायज दवरलेलो आसा.